الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، kwezi wanama watukufu mawaislamu gani mrengoni mna wakati watukufu ili reshelezizane omwezi mtukufu wa Dhulhijja, ikawo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alabia zensihu kume za mwando za ho mwezi wa Dhulhijja iliruonese watukufu wahe zensihu kume za mwando za ho mwezi wa Dhulhijja. Ama kabla najakati wanesa eza waridi au lawana nutukufu wahe zensihu kume za mwando za ho mwezi wa Dhulhijja na neza waridi humru funga etumeho yahe yaumu Arafa, ikawo yuka mwezi shenda yaho mwezi wa Dhulhijja ngamjo tendene shirezi zimbabi watukufu au kayazen si uzinunga si jumoto ishia ngasi jumoto ishia mesaji za hija au vokali za hija ze partajewa homru funga etumu yaheta suu ni ashuru. Halafu enamna bwekaundo mndu ya zambao mrajo dhani ukaya etasua ni ashura yo ihe ya mwezi unu au mwezi ujao hili bwekaundo zinungo za kahamu na buke jakande namna hiyo etasua ni ashura yuke jahe ya mwezi unu wala mwezi wa Dhulhijja. Bonge sikanzan tende ni mweshelezi zeni mbabiyo oka etasua dingwa mbwa tasua ni ashura yoi heya shando mwezi wa Muharramu ni tasua yonde mwezi shenda ya Muharramu, ya ashura yonde mwezi kume ya Muharramu. Wariditu mkweli ashura kadhalika etasua wawariditumu benge mtume sallallahu alayhi wasallam akajawa yaifunga shahawanesa ukaeka hondo omaha ujawo ujofunga etasua ni mwezi shenda ya Muharramu na ni mwezi kume ya Muharramu. Gamfikirizo tikati zibirulia harumaye darsa wekaundo ya husu zetumu za suna sha insha Allahu ekayanga sikaribu na Muharramu wajau tena ngarijo urudi liziwonese haruma darasa hau heshelizana ame izale wazinu na kusudia reshelizane de zawaridi uharuma zensi hukume lizikabiliyo za mwando za ho mwezi wa Dhulhijja. Takriban makale wa yinunga wa mwezi 28 takriban yabu baada siku mbili
au nsihu nzima kangwa tsa mwezi maudu yabo mwezi wa Dhulhajj ngojo andisa vungendo une sambabi utukufu aho mwezi unurambe ho kaya utukufu aho mwezi wa Dhulhajj uja wa uo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alabiyezen si hukume za mwando hizo وهرم القرآن هرم بيوكا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يزم سبحانه وتعالى أكو لابا وهرم سورة الفجر mwando wahe aya kam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye umba haini amba hindu leo harma ole mengu yeu jahala biya hena amba hindu bokaondo yanzo shilabiye haula wana nezindu bokaondo yazi umba zonsi pia wenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba ukawa al-fajr ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngu labo au halaba no wakati wahe al-fajr wakati kaondo al-fajr njiyao wakati kawo wondo mwiso wahe masihu mwando wahe emitana wal-fajr harudiha labia walayalin ashar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alabia alaba walayalin ashar neze sihu kume ikawze sihu kume zinu ijar mwa tafsiri mbili tafsiri ya mwando ija wakazi neze sihu kume za mwiso za ho mwezi wa Ramadhani ho tukufu kaundo parhani hao wa Roma zensi hizo na doka zensi hukume za mwisho za mwezi wa Ramadhani ngabo siku ikawo mndue usiku mzima mndue au masiku mazima mndue ihima au fanya ibada usiku huo bora rahanaho mndo hima yafanya ibada ya miezi shihu yonde yaumu au ndo siku ahe rambao ka Lailatul Qadr masihu matukufu wekaundo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayakiasisha na khairi inji ikawa tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla' alfajr ikawa siku huo yaumu Lailatul Qadr masiwa hi Lailatul Qadr malaika wosi hawansi pia Mwenyezi Mungu yao yasisa yansi pia والروح والزمان جبريل عليه السلام liwaje washuhudie khairi yahe emasihu yayo waje wata maghfara yaho wenye uhime masihu yayo siku ikaondo Qur'ani waje utana yasisiwa amanga ndo harmwe tafsiri ya bili ngejao kaya ayami 10 dhulhijja maana walayalin ashar Mwenyezi Mungu akaulabia nezensi hukume za Dhulhijj waja utena siwika wondo wandu wahimao yaumu Arafa siwika wo yaumu Arafa kayondo sikwa heji swafi yonde sikwa heji inatu ndiha yao abo kaja heji bali mtume haone sokaya yaumul hajj al-akbar ndo siku hajin ku yaumu Arafa fa yaumu Arafa yonde mwezi shenda ya Dhulhijj ila fa nswabili yonde tsakume yonde siku ikao wandongo wa swaliyo ya Eid wange Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halabia la banezen siku kumezinu zabariani iliya riwanesi wanadamu kazi siku hizo siku ni tukufu halisi siku ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yughfir liya yuwaswamihi
wandu bwekao ndo walio Arafa wafanyawe haji ila, bal usiku ikao shetani yeuhuzuni hanamna yotosha heza nongo bwekao ndo yaziona wasuku ila tena yukamdhalilifu he namna bwekao ndo yaonawe baraka ya usiku hula ni malaika bwekao ndo wasihao waje watashie maghfara waje watashie msamaha Mwenyezi Mungu awasamihi ima waislamu ro waliyo haruma haji ro watiyo haruma haji gonge unundo ndo siku ikao shetani yokamdhalilifu yokamrumbungufu namna yotosha kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku unu yeu swamihi ima hujaji wa hahe wansi pia he namdu bwekao ndo ya hudhuria haruma haji bal haini ya mdu bwekao le wainukati ho haji shahonriha ge haruma dua awomba dua kwa juhamba yakahafungu tumu usikula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwa swamihi madhambi yahe Subhanahu wa Ta'ala. Wongeti kusudia niwonese utukufu wahe zensi hukume zamanu za Dhulhijja. Zensi uzinu bawaridi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakauriwonesa utukufu wahe zensi hukume zinu rambiyokaya ma min ayami العمل الصالح فيهن أو ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة Mtume sallallahu alayhi wasallam urambio tukufu wahezensi hukume za mwando za ho mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja urambio kama min ayamin kabatinsihu ikao al-amalu salihu zi'amali njema ikaundo mndu yazifanyao zensihu hizo fihinna ahabbu ila Allahi kauzo hanziwa zoka nyanziwa zensihu hizo ani Mwenyezi Mungu yehuanza za amali hizo yojibwane za amali hizo yojibiwa mwanadamu yafanye amali zensihu hizo kabati nsihu ikao Mwenyezi Mungu yeujibiwa yawone eshimumbesha hahe ngashi muabudi yao ngashi zilisha wa ibada mdunge jumoto soma Qur'ani nge jumoto funga tumu nge jumoto tasaddaq nge jumoto rendo wa mza zema hauzilisha za amali nge jumoto angalie majiranindo nge jumoto fanya suluhu nge jumoto fanya haini ya amali tokao yonsi yazidisha haku Bahi Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kaya kabati nsi huu harumole mengu mshiyando kabati nsi huu za ule menguni kao Mwenyezi Mungu yeujibiwa yawone eshiumbesha hayenga shifanya wa amali ikao za amali zo Mwenyezi Mungu yojibwanizo yawone mdungu zifanyo min 10 dhilhijja au min 10 dhilhajja rahana zensi hukume za mwando andana la kumela mwando laho mwezi wa Dhulhijja. Qalu masahaba washanga ya wamuzi saqalu wambuka ya Rasulullah wa Mtume sallallahu alayhi wasallam likumela mwando hilo walidhukura namna hiyo hokakabati nsihu ikao za amali njema bwakado mndu yazifanyao Mwenyezi Mungu yauza anzaraha na zensihu hizo hata ya amal ya hemdu bwakao do yaifanya haruma jihadi
manuka hate mndubo ikaundo enda armwe jihad wamuzi sa mtume ka ya rasulullah ibo mtume wala aljihad fi sabilillah yani hata mndu enda ya wane jihad armwenze hao hata mndu ya farmwe jihad hata mndu ya wani lienze hao ande dini hata mndu kaundo ya wani liye dini keju ukanga ruka mndu kaundo ya wani liye dini mndu ya darmwe jihad ya fa mujahidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yetu mbangule madhambi haya direct. Hata mndu mujahidi ya Rasulullah qala mtume hamba ukaya walal jihadu fi sabilillah wala mndu yenda mu jihadi yakashindi wala mndu yafa mujahidi yakashindi ya waswili zi amali njema hizo yani yakashindia usile daraja yokaya iyo amali yokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yujibi wanizo rahana zanti hukume za mwando za Dhulhijja shamtu marudiha tiyabadi hamba illa mru kaondo jo enda ta wasile daraja yokaya boye kairi rahana mnduwe kaundo yafanya amali njema harumazati hukume za mwando za Dhulhijja tumehamboka illa badi mnduwe kao bad illa bad rajulun yamnduwe kao kharaja haruha bi nafsi mwa wa malihi nanizmaliza udula mujahidi falam yarji ala fuhendo harumashi jadishila kajareje min dhalika shay kajareje nambandongo sukao yonti manuka kajareje duniani yani kajareje nafsi mwa he wala kajareji za zimalizahe shamdu haruha fi sabilillahi ende hafu henzi ya Mwenyezi Mungu arumia zimalizahe zonti pia zende ende henzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala behimdu wakaundo ya la waenda harumu jihadi enda ya ulaya zinongoza za kazabala zonti pia zi daraja zahe suhadurana mduwa shaina joka hende harejei yabo zinti hukume za mwando za mwezi wa Dhulhijja zo kairi zi amali bekono mdazifanya yabo zo bora rahani mduwe kaundo ndar mu jihadi ya rejei shaya tukaya hafu haruma shejadi shi lazima lizahi zende jamfikiri relewana ye hadithi هذا حديث حسن صحيح حديث جمع إلو صحيح رواه ابن عباس إيرانوان ابن عباس رواه الترمذي وجوتين أرم حديث يبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث إيرانوان أبي هريرة ورميوك حقيقة متومة صلى الله عليه وسلم همبوكا ما من أيام كباتين سيوك أحب إلى الله زونيانزي وهم يزمو أن يتعبد له مريا معبودية فيها من 10 ذي الحج رهنا زنسي حكومة زماندو ذو الحج كباتين سيوه زبورة زكايري كاو مندم يوهمه فنيا عملي yafanya ibada Mwenyezi Mungu yajibiwe neza amali zo haku rahana likum la mwando la Dhulhijja hadithinu rishiando bangabo ndongozo hamba banu benge siwishiana hadi hadithi hiyo oka yu'dalu siyamu kulla yawmin minha bi siyami sana hadithino ngambo kanendini yo linza nyisiwa yetumu kula yaumi haini usiku karu mrefunga hamwale kumela mwando linu bisuyami sana ulinza nyisiwa hamamro afungu tuhumu ya mwaha wa kamili yani ikaufungue mwezi monsi au ya mwezi yahanda yaho mwezi wa Dhulhijja siku zimabahi
siku ya ndani ngetingo wazi ukabo fungu tumu ya muhakamili fungu enso abili ngetingo wazi ukamo fungu tumu ya muhakamili manuka tumu mbili yo mahamili tumundaru yo maha miraru tumunne yo mahamine shando ka hadithi no musoninga ngarjuko jaramilo ka hadithi yo gharibu anikeja waridu ka hadithi sahihi shanga mtingo yesheleza min babi ya mlango otoshelezana sheleka maudu mwende heshi hadithi amanda yotena etijoka mjeni bal ngurambio banuka wa qiyamu kull laylatin minha umruhima hayna masihu yahe zinzi ukumezinu biqiyami laylatil qadr yuhamamru himi masihu hay laylatul qadr suna hadithi ngurambio ka wa hadha hadithun gharib inu hadithi gharibu sunongo za gharibu zenda mno akhrajahu at-Tirmidhi hadithi rangwani at-Tirmidhi hadithi rangwani at-Tirmidhi sifanya bahatha hii hadithi inu tiondoka hadithi wajao tena yo dhaifu keja sahihi wala keja waridi harma hadithi ya sahihi yo ke hadithi yo sahih ngeti kukusudia ni mweshelezeni ye hadithi inu risjodoka wajeni ikarishi ya mndo hajangurambio nongo amandazini kadhalika ngarendele yao rionese uka wasiyamu yawmi ashura'i kafaratu sana wasiyamu yawmi arafa kafaratu sanatain ngarendele yao rendere raonese wa utukufu wahum rufunga yawmu arafa mwezi shenda ya dhulhijja يورد هرم حديثي يا أبو قتادة أرنبيوك عن النبي صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم أرنبيوك قال همبوك صيام يوم عرفة اتميه يوم عرفة بمانوك هم رفونغا يوم عرفة mwezi shenda ikawati wanasukayo nde usiku ikaundwa ndwa fanyawe haji inatuyenda yabo ya muarafa yabo katsina haji abo kajafanya haji homdu funga ya muarafa ino shaundo watiyo haji tumengurambio kaya inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu tumengurambio ka ngamwi hisabu yetu muyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uka an yukaffira as-sanata allati qablahu doka Mwenyezi Mungu ngamwi hisabu yetu muyo ka Mwenyezi Mungu ujo bangulia mru madhambi ya mwaha wakaondo ya mbirlia was-sanata allati ba'dahu na no mwaha wakaondo duka udunga yabo ngam hisabu ha Mwenyezi Mungu uka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujo mbangulia madhambi ya mwaha yajao tena yo mongoni mo tukufu wahe etumuhimu wange narifanya jitahidi ritilate ze fadhila hizo rifunge yaumu arafa mwezi shenda ya mwezi wa dhulhijj ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajorisa mihe madhambi ya hatu madhambi ya mwaha na wabira na madhambi ya mwaha waho mwaha wekaondo ujao wajao hal yosuna lewenu emdu wekawo dawliyo arafa yafunge au yotisuna wala yustahabbu liman kana bi arafatin an yasumahu yotisuna emdu kaonge arafa yani ngao haji yoharumu haji yafunge zabari liyataqawwa ala ad-du'a ili yajo kana mvu zoshinda usiku ula yakejumoto uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu yamkubalie ibada ya watukufu garandele yao
ha uhanza ntimizie darsa ino au haraki fumbavi nambeho kaya ngabo ahkamu yala dhimurizi wane bana hukuma handani yaithibitu kaya mtume sallallahu alaihi wasallam hafunguze si hukume za mwando za Dhulhijja kuja thibiti. Jawabu lam yathbut fima na'lamu. Jawabu ndo kake jathibiti hazila wakaundo rijuwao. Jathibiti wakam anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sama 10 Dhulhijja. Kijathibiti kama mtume sallallahu alaihi wasallam hafungu zensi hukume za mwando za mwezi wa Dhulhijja. أي 9 الأيام أي نزنسي هو الشيندا التي قبل العيد يكون روزيليو قبل عيد ذو الحجة مانو كاكيجا ثبيتي وكمتومي هفunguze nsi huu shenda zamando za Dhul Hijji na yeye kati wa haji yani kajaka wa haji kija thibiti sha doka lakinahu sallallahu alayhi wasallam shando kaya mtume sallallahu alayhi wasallam hatha ala al-amali as-salih fiha doka mtume hatinilia pupa wandu wafanya amali njema zensi ushenda za mwando zinu za mwezi wa Dhul Hijja dhanabo faqad thabata anhu annahu sallallahu alayhi wasallam mandil bakadu razi wa nisayabo ukaithibitu kama mtume sallallahu alayhi wasallam harambiyo kama min ayami al-amal as-salih kawatinsi hu nitikufu kao zi amali njema mtu asifanyao fiha ahabbu zo kanyanzi wao manuka Mwenyezi Mungu yeuzanza tabati nsiwikao zi amali kao mndungu zifanyo zi amali njema bokado mtu azifanyao zo ani Mwenyezi Mungu yeuzanza rahana zinsihu shenda zinu rahana zinsihu kumezinu yani ayyama al-ashr zinsihu kumeza mwando za mwezi wa Dhul Hijja liona sa hadithi hiyo idhani yabo ikari nazari wangalia bonga rundao kaya mtume madam ahatinilia pupa wandu wafanye amali njema lekume la mwando linu idhan yabo mongoni mwezi amali njema zo mndu zifanya ndo mndu funga tumu zinawesikanzani wonesi okaya keja thibiti ukamtume hafunguze nsi ushenda zinu shando okaya haritinilia pupa wandu wafanya amali njema idhan mongoni mwezi amali njema ndo mndu funga tumu idhan yaboke na uzia lewa yinu haini ya ujuwa shinda ngena nchida oka kafungu zensi uzinu kena uzia manu kajoka hanza ya funge zensi ushinda zinu kawati mushkile soka uyonsi au kaya mndu funga tumu nzima basi usiku nzima basi ya suona kwa jamba zensi hukuma nyitukufu zinu ani zentu shinda nyitukufu zinu yambo ke mndu kaundo ya funga tumu nzima basi ya suona mwezi tosinde Ramadhani bahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yehum rahuri nomro wa jahannama kiasi ya mahamengo fukara ya kamili yaboko ya juhambaho mbufunga tumu harumaziti ushendeza mwando zaho omwezi unu abanga sana hukma ya hemdu wekao lewa yinu ngena tumu ya farudhi yanzo ilive halafuha wafikishiwa na yaumu Arafa emdu wa yaufanyaje ya yaufunga yaumu Arafa kela suna yarensi ya fardhi ya koladhimi kia haitendeza au yafanya gamone si hukma hiyo rijeri kaze darsa yabo nambihoka aljamu baina siyamin nafila umruko sanya ya funge tumu ya suna wa siyamil qada na tumu ya mriliba ni usiku zima إذا كان المقصود كي مقصود أن تصوم يوم عرفة دو كوفونج يوم عرفة مزيشندا بكانو ريفumbo ya Dhul Hijja yo kayamru yafungo siku yo samehe madhambi ya mahawatende ani yo banguliwa madhambi ya mahawatende harudi habanguliwa hajobanguliwa madhambi ya mahawujao ma al-qada'i wazimana ukabala ufungue tumira hauliba au ashura'i ma al-qada'i au afungue yawm ashura'i yani 10 ya Muharram ikaya mru hadiriko skula uja namnunge na tumu yauliba ya farud fa inna dhalika laysa fihi harajun
mndu fanya zango hizo ketina mushkila zukao yonti la basa kabati mushkila an tasuma yawm alqada keno an ketina mushkila mndu funga usiku yomndu liba fi yawmi arafa yawm arafa manuka mndunge natumu yomndu anza ya ilibe aninge mfano amando lo harmazi faruza hao ndugena tum au mndu akaya mhamili yaza ya mwezi watumu ngena tum hilo au ikayanga boza wahizaba ki hata yawmu arafa yatukazi libi ni aulando kamndu atendezeza farudhi bahi abo ye ngarambiloba nukana warumaye fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymin murambiho kana ndini kesi na mushkila omndu funga usiku mndu anzalibe tumyahe nande yawmu arafa kethibiti yawmu arafa ni kesi na mushkila mndu funga usiku ula ويحصل لك الأجر ili uparise ze thawabu za ajiri wakadhalika yawmu ashura wajaundika wajautina yawmu ashura ira yuvungu kainyoka yawmu muharram yoka afwan yoka harumu umwezi wa muharram ekayai jili ya mrosku la mdunge na tumu ya farudhi neno tumu ya suna kejili ya mrosku ila mngonza afunge yawmu ashura biniyatul qada'i haniya yoka yangu libo wayahsulaka athawabu ili hundeze thawabu kai tina mushkila o kosanya tumuira siku ile yani kesi na mushkila sina mushkila namna je o sanganya tumu ya sumu ya tumu ya sunaila ne tumu ya farudhu mane kauja wambango fungo yetu mu ya asili ya farudhi hau kango liwe tumile siku ila ya muarafa urudi kusudie uka ngo sanyo na tumu ya suna ya muarafa la basa sina mushkila soka yonsa mane lo kandozo nesiwa banu ilimri ya hondeze ajili nam ngabo raya sasa noka fi man yujma baina siyam nafila wa siyam alqada hukma yamru kosanyo tumu ya suna na tumu ya uliba anoka hujango fungo tumu ya suna mademu ya muarafa na balango na tumu ya uliba ya farudhi jabu ya sasa ndoka tajibu ngepasa al mubadaratu bi qada'i ramadan ngepasa ngepasa manuka ngeladhimu mndu yabeze yatende haraka bi qada'i yalibe ramadana etumu ya mwezi wa ramadhani hukma bili manuka au lange ladhimu mndu yabeze haraka yatende yalibe etumu ya mwezi wa ramadhani wala yasihu wala yakisih التطوع مر فنجتم يا سنة والتنفل قبل القضاء مر فنجتم يا سنة قبل مرجك هديبيتم يا فرضي لكن شانك إن صام يوم عرفة كم رفن يوم عرفة ونحوه أو فنما يوم عرفة يعني يوم عاشوراء مثلا بنية التطوع هنيا يوكا ينغو تنغو فنجا سنة لم يسقط الفرض yabo kejaka yabo itumu ya farudhu ya haho kejaka wetu ya farudhu ya haho yabo basi la ikau tijeni ya ukango fungo ya muarafa na balango na tumu ya farudhi shakuja tiani ya ukango libo siku ila yabo kejaka wetu wilo au yabo huifungula yabo fungosha de ya muarafa la tumu ya sunna فإن صامه ونوى أنه من الدين الذي عليه من رمضان صح أبهين يوم عرف مرات به كيا غمفungo osikunu hauliwe tumuwe kaundo ni lao ya ramadhani صح yusih yajo suhi utene namna ile ufunge tumu kango ya muarafa ino ngamlibo etumu ni lao ya ramadhani bas yajo suhi kesi mushkil wala huwa ajrun gujunda ajzahu ala dhalika insha Allah ta'ala وهنزها Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya fatawa ya wanasiwa ni Sheikh Muhammad Ibn Jabrin.
hau uendelee ambavyo kwezi watukufu au timizi maudhui yenu nduraone hukma ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان يواجهوني همانge tsingora jila bokando razamba wa hayinu shando tsoro tinari wone semna hindu direle wane mawundo rondo ya hukma himdu ya funga يوم عرفة au kusudia ukangufungo tumu ya suna na yeye balange nansihu zaho mwezi wa Ramadhani yaladhimike yazilibe kajawahi yazilibe man sama yawma arafa inaujua leo no haimia ufunga yawma arafa biqasdi at-tatawwu' au kusudia ya ukangufungo tumu ya suna wa alayhi ayamun min Ramadhan na ingena nsiuza ufunga za mwezi wa Ramadhani za uziliba fasiyamuhu sahih istumuha yo sahih wal mashru' shando ka izawanesiwa za shar'i shiwa wa rumadini والمشروع له إذا شرع شيء يزفني ويجو ألا يؤخر القضاء عندك يتلو آخريشا يتي آخريشا هو لبازيته مزفرون لأن نفسه بيد الله أو كي نفسي ميهاهنجي وهم يزم سبحانه وتعالى ولا يدري نكتو جو متى يأتيه الأجل نكتو جو وكتين ريني أجوجي ليواني الأجل يموتي idhan yaweza shari'a shiwandu mnduweza haraka tendea libeza farudhi rangu enge mndo ajambe ngufungo tuumu ya sunna wala usama yawma arafa kamdo afungo yawma arafa an ba'd ayami ramadan habadhi yansi huzae za mwezi wa Ramadhani lazimiki azilibe la kana aula yonde aula min siyamihi tatawu'an ranahum rufunga sukuila yafunge hoka ngufungo tuumu ya sunna lan yonde aula ejukale wayin ufungo ya Arafa hauliva hauteni ukangu liwo etumu ya farudhi ya mwezi wa Ramadhani yaloniyo yaladhimiki hatende hailivi bahila kana aula yunde aula min siyamihi tatawu'an rahana etumu ya hae wakaundu ya ifunga ya suna lianna alfardha hukamru funga etumu ya farudhi muqaddamun yutendeziwa ala nafila rahana etumu ya suna wa huwa aula bil inaya yonde aula ya kairi omru tende yazifanye bakanda bukwezi watukufu sawa swamaha basi kahambanga mfubishe maudhui hiyo nge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narikubalie zi amali bwekaundo rifanyao Mwenyezi Mungu yarihonda esene yaumu Arafa lijelifunge usiku huo Mwenyezi Mungu yarighufirile madhambi hatu ya mwaha wabira yarighufirile madhambi hatu wajotena ya mwaha ujao kana zimshindao jalla jalaluhu kongeri siduwaze etumu iyo ya yaumu Arafa rifanye muhimu rifunge halillahi subhanahu wa ta'ala ritsidua zewaja utsena ho ena ujoshinda yafunge heki asibukanda ujoshinda yafunge le kumela mandolinu reka tumundaro reka nereka bal hatazo shenda kabati mushkila ekamndo halekezeni ya hahe au kangu fanyo amali njema holiho nambilo hokaya zinsi kumeza mondo zinu zinsi za bora za kairi duniani ikauze amali kaundu mndu yazifanya zinsi hizo Mwenyezi Mungu ya ujibiwa nezi amali hizo haku Mungu ni mwizo kwezo watukufu ndo ulekeza ya ibada ya hatu yinu rifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rifanya halillahi haufanya hamande helibu kadu mtume sallallahu alayhi wa sallama yari amrisha rifanye za amali zimu Mungu ni mwizo kwezo watukufu ndo kale wayinu irejeo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli ena mndu kaule wayinu hakahu muasi yarejeo Mwenyezi Mungu yatubia kweli ndo asilekeze hokaya abongu tunganda afunge tumuyoba Mungu dumsamihe madhambi yao maho jawa Mungu do fanyezo anzao la tide namna hiyo
idhan ya mndubunyu ubanguliwe madhambi yayo nde mndubu kaundo ya hima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hau maabudi hau kweli hauransi yake kamaasi khasatan de madhambi mahu mrati mshiriki mrati mkufuru mrati one mgangi mrati one mrwa majini mrati fanya amali za riya mrati ke harumu manisa wandu mrati ka ujumo la riba mrati ka ujumo la riba mrati ka ujumo fanya maasi mahu shando ka Mwenyezi mwanda mafan shando ka mwanadamu ya hawili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala he kiasi ya joshinda ya mre Mungu ni mwizo kwezo watukufu ndo kale wino hamando wandu washe wa hawili wende mwendo wakaundo wa ladhimu mwendo wa Kiislamu mdu mshiaju kwa mdu wakao hatukuziwa kimdu wa hishma ya do jibali yanro haina banu wakaundo ya liyo he kiasi wakaundo ya joshinda khaswatan ndo todo vishia joka yonde wajibu ya hahe aura ya mndumshe nde zingo pia mande libakano rambilwa zingo za mndumshe zo aura pia bado usunane majanza wange al aqali ho shashika kutujiba pia shato hawili udo vishia wa muislamu uke bongo juu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uliokubalia za amali zao na utubia haku kadhalika mndumu waje utena ngotsawa ungarisawha si wandume waje utena deke wandu worejo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imgeje hau kweli litubie hau kweli lirensi ho maasi lirensi ya dhulma lirensi ya riba lirensi ho mshiriki lirensi ho mkufuru lirensi ho reje wandu itwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaomba waabudia sharjo kimdubo kaundo ya adhimi waabudi wa hau kweli wayache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibonge ntukanzane shirizi zembe biyokwezi watukufu rike haruma ibada haina namna wakaundo rudu kaya rizidisha ibada inji haufanya amali inji amando usome Qur'ani hakule kumela mwando la ho mwezi wa Dhulhijj rifanya ibada hauzidisha usome Qur'ani haku na twali haku waje utena yoketu ziandongo omndu twali andongo za kidini keti na mushkile soka yons yo Mungu ni mwezi ibada kadhalika waje utena rizidisha haufunga tumu hauinji le kumela mwando linu au toa sadaqa au angalio wa rizaya au fanya hena ndongo njema isoka yonsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujuri swamihi madhambi ya hatu hasonzi pia mpaka dayao kwezi watukufu wa ila liqa'in akhara insha Allah ngarjonana usiku wa saa tena kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibongena rikazane ze dua يوم عرفة نركزني haku ze dua يوم عرفة rangu wala asiri hata kuja ya magharibi bawo siku wandu kubali wa ze dua za hao wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh